अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा भी है नसीब खान, एक नए व्लॉग में आपके साथ आ चुकी हूँ। और इस बार मैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दा आपके सामने लेकर आई हूँ कि ख़ाविंद की ख़तरनाक गलतियाँ जिसकी वजह से बीवियाँ बहुत सारे गुनाहों की तरफ मुड़ जाती हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि क्या वाकई आप में से कोई ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहा है, और उस गलती से बचिएगा और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में पुरसुकून ज़िंदगी रहेगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और मुझसे कोई गलती हो जाए वीडियो में कहीं बीच में या कुछ भी बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मैं पहले ही माज़रत चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ओके, तो ख़ाविंद की ख़तरनाक तरीन गलती है कि एक ख़तरनाक गलती ख़ाविंद ये करते हैं कि बीवी के सर पर हर वक्त तलाक़ वाली तलवार लटकाए रखते हैं। ज़रा सी कोई बात हुई, मैं तुम्हें फ़ैसला दे दूँगा, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम क्या समझती हो मुझे, कई रिश्ते मिलते हैं। याद रखना, जिस ख़ाविंद ने बीवी के सर पर तलाक़ वाली तलवार लटका दी, अब उस बीवी को कभी सुकून नहीं मिल सकता। ख़ाविंद तो एक दफ़ा कहकर चला गया कि मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि बीवी के जहन के अंदर क्या तूफ़ान मच गया। उसको तो अपनी ज़ात बेसहारा नज़र आने लगी। अब वो बैठकर सोचती रहती है कि अगर ये बंदा मुझे छोड़ देगा तो मेरा बनेगा क्या, क्योंकि अब इस एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अब उसको एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। वो सोचती है अच्छा मैं जॉब कर लूँगी, माँ बाप के घर तो जा नहीं सकती, इसलिए मुझे अपने आप को संभालना है। लहज़ा अब उसके जहन में शैतानी उल्टी सीधी बातें आने लगेंगी। शैतान उसे बहकाने लगेगा कि तुम इस तरीके से अपने आप को सहारा दे लेना और तुम अपना ताल्लुक़ फलाह से भी रखो। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग बात बात पर कहते हैं कि हम तुम्हें तलाक़ देंगे, उनकी बीवियां अगर दीनदार ना हो तो वो दूसरे मर्दों के चक्कर में पड़ जाती हैं, उनको भी तबादिल के तौर पर रखती हैं। फिर उनके जहन में गुनाह नहीं रहता। शैतान उनको सिखाता है कि यह ख़ाविंद तो पता नहीं तुम्हें कब छोड़ देगा, और माँ बाप के घर तो जाके तूने बैठना नहीं। लिहाजा अब किसी और को स्टैंड बाय रखना चाहिए। लिहाजा ये औरत अपने ख़ाविंद के घर रहते हुए किसी न किसी से अपने ताल्लुक़ इस दर्जे में रखती है, अगर ये मुझे छोड़ दे तो कोई दूसरा अपनाने वाला हो। मालूम हुआ कि ये अल्फाज, ये धमकी ऐसी है कि औरत के लिए गुनाहों का दरवाज़ा खोल देती है। ख़ाविंदों को अक्ल के नाखून लेना चाहिए और ये अल्फाज उनको कतन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब बीवी बनाकर अपना लिया तो अब ज़िंदगी गुजारने के सौदे हैं। जब तुम उसे तसल्ली दोगे और मुतमईन करोगे तो वो तुम्हारा घर आबाद करेगी। ये कितने बेवकूफ़ी की बात है कि छोटी छोटी बातों में उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, मैं तुम्हें घर पहुँचाऊँगा, हाँ मैं तुम्हें माँ बाप के घर भेज दूँगा। उससे ये होता है कि औरत के जहन में अनजाना सा खौफ रहता है, लिहाजा वो ख़ाविंद के साथ कभी वफ़ादार नहीं रहती। ख़ाविंद नहीं समझता ये कि तलाक़ का लफ्ज़ औरत के लिए बिजली की तरह होता है, लिहाजा इस लफ्ज़ को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाकई ये बहुत बुरी बात है कि आजकल के मर्दों के लिए आम सी बात हो गई है कि औरत को ज़रा सी गलती हुई नहीं, या फिर ज़रा सा गुस्सा आया नहीं, ज़रा सा खाने में नमक तेज़ हुआ नहीं, या कोई गलती नहीं हुई, फ़ौरन के मुंह पे ये लफ्ज़ आ जाते हैं कि मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, क्योंकि बीवी अपना सब कुछ छोड़ कर आती है मायके में सिर्फ शौहर के लिए। उसका होता कौन है ससुराल में?
صرف شوہر ہی نا جس سے وہ اپنی تکلیفیں بول سکتی ہے، جس سے اپنے ذہن میں آنے والی ہر پریشانی بول سکتی ہے. اگر وہ سامنے سے شوہر ہی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے تو اس کے لیے اس دنیا میں کون بچتا ہے؟ کوئی نہیں. اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ جب بیٹی کو ودا کرتے ہیں تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ مطلب خوف یا ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اب اس کا جنازہ نکلے گا تو اس کے سسرال سے ہی نکلے گا، جس کے بعد اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہاں سسرال میں کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو مائکے تو میں جا نہیں سکتی. مائکے تو اب بس 10-15 دن کی مہمان نوازی کے لیے رہ گیا، وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت سی بیٹیاں صرف اسی خوف کے تلے اپنی جان سے چلی جاتی ہیں. میرے گھر میں خود کا واقعہ ہو چکا ہے. میری خالہ کو کل ہی 2 سال ہوئے ہیں. انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، اپنے مائکے میں کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کس تکلیف میں ہیں، وہ کیا سہ رہی ہیں وہاں پہ رہ کر. کبھی ذکر نہیں کیا. مرتے وقت بھی ان کی زبان پہ صرف یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کی دہلیز سے جاؤں گی. ان کے حالات کو دیکھ کر ہم سمجھتے تھے کہ ہاں وہ بہت تکلیف میں ہیں، لیکن انہوں نے زبان سے مرتے دم تک اس چیز کو نہیں ظاہر ہونے دیا کہ ان کے شوہر نے، ان کی ساس نے، ان کے سسر نے ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سے سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، اپنی بیویوں کو وہ عزت دیں جس کی وہ حقدار ہیں. ان کو ہر وہ رشتہ اپنی طرف سے دیں جسے وہ اپنے مائکے میں چھوڑ کر آئیں گے. ان کو کبھی تکلیف نہ ہونے دیں. اور سبھی ماں باپ، بھائی بہنوں، سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بہن بیٹی کا خیال رکھیں کہ وہ سسرال میں کس حال میں ہے، کیسے رہ رہی ہے. اس کو بوجھ نہ سمجھیں. وہ بوجھ بننا بھی نہیں چاہتی ہے. آپ اس سے 2 لفظ بولتے ہیں کہ آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں اور وہ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ پوری دنیا میں سہارا ڈھونڈنے لگتی ہے. نہیں کریں ایسا. لڑکی کا دل بہت نازک ہوتا ہے. آپ سبھی لوگ آج یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو تکلیف نہیں دیں گے اس تعلق سے. کبھی بھی نہ. ہمیشہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں گے، ہمیشہ ان کی شادی کے بعد بھی حال چال پوچھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے وہ کس حال میں ہے. شوہر اپنی بیویوں کے لیے وعدہ کریں کہ وہ ہمیشہ ان کو خوش رکھیں گے، ان کو تکلیف میں نہیں رکھیں گے اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارا خدا بھی تو ہے نا ہمیں معاف کرنے والا. وہ ہماری اتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہم بہت گناہ گار ہیں. اگر خدا ہماری غلطیوں کو نہ معاف کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو انسان ہیں. آپ سبھی اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کا خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ میں ودا لیتی ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا آپ سبھی اپنا.